Bir kez daha herkese iyi akşamlar diliyorum. À nouveau, je souhaite bonsoir à tout le monde Ve inanıyorum ki tüm bu aksaklık gibi görünenlere rağmen inşallah güzel bir sohbet olacak. et j'ai la conviction, malgré ces difficultés techniques, que nous allons vivre un très bel entretien spirituel. Ben Deniz sizleri daha fazla bekletmeden konuya girmek istiyorum. Et sans trop vous faire attendre, je souhaite entrer dans le vif du sujet. İnşallah bugün Hz. Mevlana'dan, onun o meşhur eseri Mesnevi Şerif'ten bahsedeceğiz. Inch'Allah, nous allons parler aujourd'hui de Maulana et de son œuvre magistrale, le noble Metnawi. Hz. Mevlana bir beytinde şöyle der. Dans un de ses distiques, Maulana nous dit Biz anıldığımız yerde hazırız. Nous sommes présents là où on nous invoque. Yani demek ki şu an aramızda inşallah Hazreti Mevlana da var. İnşallah, çünkü ben anıldığım yerdeyim diyor. Et donc, Inch'Allah, Maulana est parmi nous aujourd'hui, puisqu'il nous dit qu'il est là où il est invoqué. Mesnevi Şerif'i nasıl daha iyi anlayabiliriz? Buna geçmeden önce Donc avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui sur les clés de lecture du Mesnawi, kısaca da olsa Mesnevi'nin bizatihi kendisinden bahsetmek istiyorum. je souhaite, même brièvement, dire quelques mots sur le Mesnawi en lui-même. Çünkü Mesnevi'yi doğru anlayabilmek için Mesnevi'nin ne olduğunu biraz bilmekte fayda var. Car pour bien comprendre ce que dit le Mesnawi, il faut également savoir ce qu'est le Mesnawi. Mesnevi Şerif'in tümü insanı anlatır. Le Mesnawi, dans sa totalité, raconte l'homme à l'homme. İnsanın ruhlar aleminden bu dünyaya gelişi, Sa venue du monde des esprits dans ce monde-ci, dünyadaki yaşamı, sa vie durant ce monde, manevi içsel yolculuğu, son cheminement intérieur spirituel ve tekamülü et son perfectionnement spirituel en ince ayrıntısına kadar Mesnevi Şerif'te dile getirilmiştir. tout cela est raconté dans les moindres détails dans le Mesnawi. Hazreti Peygamberimiz Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Kur'an ile insan ikiz kardeştir diye buyurmuştur. a dit que le Coran et l'homme sont des frères jumeaux. Bunu Mesnevi Şerif için de düşünebiliriz. Nous pouvons également considérer la même chose pour le Mesnawi. Çünkü Mesnevi Şerif sırrını Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Car le Mesnawi tire son secret du Coran lui-même. Ve o da tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi insana anlatır. Et à l'instar du Coran, le Mesnawi raconte l'homme à l'homme. Zaten insana anlattığı içindir ki yüzyıllardan beri hiç değişmeden her devirde çok sevilen, ilgi duyulan bir eser olmuştur. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison qu'il raconte l'homme à l'homme, qu'il est depuis plusieurs siècles, d'une manière immuable, une œuvre tant appréciée. Çünkü her insan mutlaka Mesnevi Şerif'te kendine ait bir şey bulur. Çünkü insan vardır Mesnevi Şerif'te.
Chaque être humain va trouver dans le Metnawi quelque chose qui va lui parler, qui va faire écho à ce qu'il vit en lui. Mesnevi insanı anlatır dedi. Nous avons dit que le Metnawi raconte l'homme à l'homme. Bu nefs ile akılın hiç bitmeyen savaşıdır. C'est là un combat constant entre nefs, notre âme charnelle, et l'intelligence de l'homme. Çünkü insan nefs ve akıldan müteşekkil, topraktan yaratılmış bir mahluktur. Car l'homme est un être créé de terre et composé d'une intelligence et d'une âme charnelle. Mesnevi Şerif'te tüm bunlar anlatılırken Lorsque tout cela est expliqué dans le Metnawi, kadın insandaki nefsi sembolize eder. la femme est le symbole de l'âme charnelle qui habite l'homme. Erkek de aklı sembolize eder. Et l'homme est le symbole du aql, l'intelligence. Bazı istisnalar hariç bu durum Mesnevi'nin geneli için geçerlidir. Sauf exception, cette situation prévaut dans tout le Metnawi. Bazı istisnalar hariç bu durum Mesnevi'nin geneli için geçerlidir. Sauf exception, ce langage symbolique se retrouve dans tout le Metnawi. Kadının nefsi sembolize etmesi Le fait que la femme soit le symbole du nefs, l'âme charnelle. kadının nefsine çok düşkün olduğu için değil. Ce n'est pas parce que la femme est dominée par son âme charnelle, son nefs. Kadının doğurganlığıyla alakalıdır. Cela a trait à la capacité d'enfantement qu'a la femme. Çünkü bir nefs arkasından başka bir nefsani duyguyu doğurur. Car un ressenti lié à l'âme charnelle va engendrer un autre ressenti lié à cette âme charnelle. Tasavvuf büyükleri şöyle demiştir. Les grandes figures du soufisme disent: Nefs 7 başlı ejderhadır. l'âme charnelle, le nefs, est un dragon doté de 7 têtes. Bir başı kestiğin yerden 70 tane baş çıkar. Lorsque tu coupes l'une des têtes de cette âme charnelle, tu verras que 70 autres têtes vont naître de ce même endroit. İşte nefs 7 başlı ejderha olduğu için, bir başı kestiğinde yerinden 70 baş çıktığı için. Et donc, parce que ce nefs est un dragon qui a 7 têtes, et que lorsque l'on coupe une de ces têtes, 70 autres têtes vont pousser, Kadın Mesnevi Şerif'te nefsi sembolize etmiştir. Çünkü doğurgandır kadın. la femme est donc le symbole dans le Metnawi de l'âme charnelle, du nefs, parce qu'elle a aussi cette capacité d'enfanter. Mesnevi Şerif'teki bu semboller doğru olarak anlaşılmadığı takdirde Et si ces symboles qui sont dans le Metnawi ne sont pas bien compris, Hazreti Mevlana'yı, onun duygu ve düşüncelerini, dolayısıyla da Mesnevi Şerif'i tam ve doğru anlamak mümkün değildir. on ne pourra pas alors comprendre Mevlana et le Metnawi correctement. Bendeniz vaktimiz ölçüsünde bu sembollerden ileride bahsedeceğim. Je vais être amené à parler plus loin de ces symboles. Şimdi tekrar Mesnevi ile devam etmek istiyorum. Je souhaiterais maintenant revenir à notre sujet, mais je donnerai ultérieurement des exemples sur ces symboles.
Mesnevi'nin orijinali şiir şeklindedir. Dans sa forme originelle, le Metnawi prend la forme d'un poème. Ve yaklaşık 26.000 beyittir. Et il y a environ 26 000 distiques. Yani hacimli, kalın, 6 ciltlik bir kitap. Il s'agit donc d'un livre volumineux composé de 6 tomes. Böylesine muhteşem bir eseri Hz. Mevlana eline kağıt kalem alarak yazmamıştır. Et pourtant, Maulana n'a pas écrit cette œuvre si prodigieuse en prenant une plume et une feuille de papier entre ses mains. O aşk ve vecd halinde her zaman ve her yerde içinden geldiğince söylemiş, Hz. Mevlana'nın yakın dostu Çelebi Hüsamettin de yazmıştır. En proie à l'amour et à l'extase, il a déclamé les vers spontanément, à tout moment et en tout lieu. Et c'est son ami proche, Hussam ad-Din Chelebi, qui les consigna par écrit. Düşünün 6 cilt kitap, Rumi sadece içinden geldiği gibi konuşuyor ve sohbet ediyor ama söylediği her cümle, her söz vezinli, kafiyeli, şiir şeklinde dökülüyor ağzına. Pensez au fait que nous avons un livre de 6 tomes et que Rumi les déclame spontanément. Mais chacune de ces phrases prend la forme d'un poème parfait en couplets rimés. Bu yeryüzünde şimdiye kadar hiçbir benzeri olmayan bir durum. C'est là quelque chose qui n'a pas d'équivalent sur Terre jusqu'à présent. Bu bile Mesnevi'nin sıradan bir eser olmayıp Cenab-ı Allah'ın hikmetinden olduğuna dair açık bir mucizedir. Ce simple fait suffit à démontrer que le Metnawi n'est pas un livre ordinaire, qu'il s'agit d'un miracle manifeste qui procède de la sagesse de Dieu. Akademik araştırmalara göre Mesnevi'de 1500 ayetin açık ve net açıklaması vardır. Selon les travaux de recherche académique, le Metnawi commande 1500 versets coraniques. 260 kadar da Peygamber Efendimizin hadisi şerifi şerh edilmiştir. Et qu'il y a environ 260 hadiths du prophète qui sont commentés. Hz. Mevlana kendi kitabı Mesnevi hakkında ön sözünde birkaç cümleyi özet olarak arz edeceğim şöyle der. Dans sa préface du Metnawi, Maulana nous dit la chose suivante. Hiç şüphe yok ki Mesnevi gönüllere şifadır. Sans nul doute, le Metnawi est un remède des cœurs. Hüzünleri giderir. Il dissipe les chagrins. Kur'an-ı Kerim'i açıkça anlamaya yardım eder. Il aide à la juste compréhension du Coran. İnsanın huylarını, karakterini güzelleştirir. Il embellit le caractère des hommes. Temiz kişilerden başkasının Mesnevi'ye dokunmasına müsaade edilmez. Seuls ceux qui sont purs peuvent vraiment toucher le Metnawi. Mesnevi alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Le Metnawi nous vient directement du Seigneur des mondes. Yani şu ilk beyti biraz açıklamak lazım. Il faut un peu expliciter ce premier distique. Çünkü Hz. Mevlana buyuruyor ki temiz kişilerden başkasının Mesnevi'ye dokunmasına müsaade edilen dokunamazlar. Maulana nous dit ceux qui sont purs peuvent seuls toucher le Metnawi. Yani bu Mesnevi kitabını dokunamamak, onu değil.
Mesnevi kitabına dokunamamak değil yani maddi olarak. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut toucher formellement le Metnawi. Mesnevi hakikatlar, hikmetler denizidir. Onun hakikatına, hikmetine yaklaşamaz. Hakikatına dokunamaz demektir. Yoksa kitaba dokunamaz değil. Donc il ne veut pas nous dire qu'on ne peut pas toucher le Metnawi avec sa main. Le Metnawi est un océan de sagesse. Ce que Maulana nous dit, c'est qu'on ne peut pas atteindre la réalité intérieure de ce Metnawi et les sagesses qu'il recèle. Tabii buradaki temizlikten maksat da duygu ve düşünce temizliği, gönül temizliği. La pureté dont il est question ici, dans ce distique, c'est la pureté dans les pensées, la pureté dans les ressentis, la pureté dans les cœurs. Mesnevi Şerif'te birçok örnekler ve hikayeler vardır. Il y a dans le Metnawi un grand nombre de paraboles et de symboles. Çoğu insan bunu anlayamaz. Et beaucoup de gens sont incapables de comprendre ces éléments-là. Dolayısıyla bu örnekleri eleştiren insanlar dahi vardır. Il y a donc des gens qui critiquent ces paraboles. Rumi bunun böyle olacağını bildiği için yine ön sözde şöyle der. Et Rumi savait que ces problèmes de compréhension allaient advenir. Il nous dit encore dans sa préface: Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde Allah sivrisineği, hatta ondan öte şeyleri bile örnek vermekten utanmaz, çekinmez. Ainsi, il nous dit, en partant de la sourate 2 du Coran, Al-Baqarah, Dieu ne répugne pas en proposer en parabole un moucheron ou quelque chose de plus conséquent. İman edenler bu örneklerin Allah'tan geldiğini bilirler. Les croyants savent que c'est la vérité venue de Dieu. İman etmeyenler ise Allah bunları örnek vermekle neyi kastediyor derler. Mais les incrédules disent: qu'est-ce que Dieu a voulu signifier par cette parabole? Bazıları Kur'an-ı Kerim'deki bu örneklerle yolunu doğrulturken bazıları da yolunu şaşırır. Le noble Coran guide ainsi un grand nombre et égare ainsi un grand nombre. Bizim mesnevimiz de öyle. Il en est de même du Metnawi. Kimisi mesnevideki örnekler ile yolunu bulur, kimisi de bu örnekleri, hikayeleri anlayamadığı için yolunu şaşırır. Certains pourront être guidés par les paraboles que propose le Metnawi. D'autres, incapables de comprendre, seront égarés. Gerçekten de Mesnevi'yi doğru ve hakikatince anlamak için çok özel bir manevi anlayış ve çok yüksek bir manevi eğitim gerekir. En vérité, la juste compréhension de la réalité intérieure du Metnawi nécessite une intelligence spirituelle spéciale et une éducation spirituelle de haut niveau. Çünkü Mesnevi'de geçen hikayeler ve bahisler genellikle semboller ile anlatılmıştır. Car, en général, les histoires qui figurent dans le Metnawi ont été narrées à travers des symboles. Elbette açık ve net, tek boyutlu olanlar vardır ama bu çok azınlıktadır. Certes, il y a aussi des histoires ou thèmes qui sont suffisamment clairs en eux-mêmes et unidimensionnels, mais cela est rare. Özellikle Mesnevi'de geçen hikayeler tümüyle çok sıradan, basit şeyler gibi görünse de hakikatta çok derin manalar içerirler. En particulier,
Même si les histoires du Mesnaoui semblent, à première vue, comme étant ordinaires, elles recèlent en vérité des sens d'une grande profondeur. O nedenle hikayeleri anlamak sanıldığı kadar kolay değildir. C'est pourquoi la compréhension de ces histoires n'est pas aussi simple qu'on peut le croire. İşte tüm bu dolayıdır ki C'est pour toutes ces raisons que, Mevlevi tarikatı içerisinde çok önemli bir manevi makam vardır. qu'il y a dans la confrérie Mevlevi une station spirituelle essentielle. Bu mesnevihanlık makamıdır. C'est la station spirituelle Mesnevi Han, Yani mesnevi okuyan kişi. c'est-à-dire la personne qui lit le Mesnaoui. Bu Hazreti Mevlana'dan günümüze gelen değişmez bir manevi eğitim sistemidir. C'est un système d'éducation spirituelle immuable qui perdure depuis Maulana. Mesnevi'deki bahislerin ve hikayelerin doğru anlaşılması için tarikat içerisinde Mesnevi sadece özel olarak yetiştirilmiş Mesnevihanlar dinleyicilere okur ve sembol olarak ifade edilenleri de daha geniş bir şekilde açıklarlar. Pour que les sujets et les histoires du Mesnaoui soient correctement compris, dans la confrérie, des Mesnevihan ayant bénéficié d'une formation particulière lisent le Mesnaoui et le commentent pour expliciter les symboles et leur contenu. Bu uzman kişiler Mesnevi üzerine çok özel olarak yetiştirilmiş manevi makam sahipleridirler. Ces personnes, expertes du Mesnaoui, ont bénéficié d'une formation spirituelle particulière et sont douées d'une station spirituelle. Elbette Mesnevi herkes okuyabilir ama böylesine özel yetiştirilmiş kişilerden dinlemek, Mesnevi'deki hikayeleri ve hakikatları doğru anlamak için gerekli görülmüştür. Certes, tout un chacun peut lire le Mesnaoui, mais il a été jugé nécessaire d'écouter le Mesnaoui à travers ces personnes, formées spécialement afin d'avoir une juste compréhension des histoires et des vérités du Mesnaoui. Bendeniz'in hocası Şefikcan dedemiz sözünü ettiğimiz Mesnevihan'dır. Et mon maître, Shefik Jan Dede, était précisément un Mesnevihan. 99 yıllık ömrünü Hazreti Mevlana ve Mesnevi'ye adamış çok özel bir şahsiyetti. C'était une personne très spéciale qui avait consacré toute son existence de 99 ans à Mevlana et à son Mesnaoui. Birlikte Mesnevi okuduğumuz zamanlarda Quand nous lisions ensemble le Mesnaoui, birdenbire irkiliyor, yüksek bir sesle "Nur Hanım duyuyor musun?" il sursautait brusquement et me disait à haute voix: Madame Nour, entendez-vous? Satırlar arasında Hazreti Mevlana'nın kalp atışını duyuyor musun? Entendez-vous les battements de cœur de Maulana entre les lignes? Bu beyitleri söylediği zamanlardaki o anki heyecanını hissedebiliyor musun? Ressentez-vous son émotion quand il déclamait ces vers? Hazreti Mevlana'nın kokusunu hissediyor musun? Parvenez-vous à sentir le parfum de Maulana? Evet, yani bendenize Mesnevi Şerif'i okurken o satırlar arasında Hazreti Mevlana'nın kalp atışını hissediyor musun? Hazreti Mevlana'nın kokusunu alıyor musun diye sorardı. Oui,
Quand nous lisions ensemble le Mesnaoui, il me demandait si je parvenais à entendre les battements de cœur de Maulana, si j'arrivais à sentir son parfum, à ressentir ses émotions. Mesnevi yaklaşık 800 sene önce yazılmıştır. Le Mesnaoui a été écrit il y a environ 800 ans maintenant. Hazreti Şefikcan Dede Mesnevi'yi okurken Hazreti Mevlana'nın kalp atışlarını, o anki heyecanını görür, hisseder ve Hazreti Mevlana'nın kokusunu alırdı. Et mon maître, Shafik Jan Dede, était en mesure de ressentir les battements de cœur, l'émotion, le parfum de Maulana quand il lisait le Mesnaoui. Böyle bir kişinin Mesnevi'yi okuyup anladığıyla sadece akademik bir araştırma yapmak için Mesnevi'yi okuyan bir kişinin Mesnevi ve Hazreti Mevlana'yı anlaması aynı olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? La compréhension que peut avoir une telle personne est-elle comparable à celle d'une personne qui le lit pour faire des travaux de recherche académique? Est-ce vraiment possible? Ve Hazreti Mevlana yine Mesnevi-i Şerif'te bu sembollerle anlattığı hikayelerin, sözlerin nasıl anlaşılacağını da şöyle dile getirmiştir. Maulana nous a donné les clés dans le Mesnaoui pour la juste interprétation de ces symboles et de ces histoires. Ey benden hakikat kokusu almak isteyen, bu uğurda benlikten ölmek şart. Ô toi qui veux capter de moi le parfum de la vérité, pour cela, il est nécessaire que tu meures à ton moi. Yoksa sen benden hiçbir koku alamazsın. Sen diri iken bana bakma, çünkü ben senin gördüğün gibi değilim. Sans quoi, tu ne pourras pas capter mon parfum. Ne me regarde pas tant que tu es vivant. Je ne suis pas telle que tu me vois en apparence. Sen kendinden, kendi varlığından kurtulmadıkça bize asla yol bulamazsın. Yani bize asla yakın olamazsın. Tant que tu ne seras pas délivré de toi-même, tu ne pourras en aucun cas trouver un chemin vers nous, c'est-à-dire une proximité vers nous. Bize yol bulmak, bize yakın olmak için kendi benliğinden vazgeçerek bizden bize gelmelisin. Pour trouver un chemin vers nous, tu dois venir de nous vers nous, en renonçant à ton propre moi. Demek oluyor ki benlik ve ego sahiplerinin Hazreti Mevlana'ya yakın olması, onu gereği gibi anlaması mümkün değil. Cela veut dire que ceux qui sont encore habités par leur ego et leur moi ne peuvent pas comprendre Maulana et le Mesnaoui. Başka bir yerde de şöyle der. Et il dit, dans un autre passage, Bizi görmek için yüzünü yıka, temizlen. Nefsani düşüncelerinin kirliliklerinden kurtul. Çünkü kirli bir insan asla bizi göremez. nettoie ton visage, purifie-toi pour me voir, délivre-toi des pensées de ton âme charnelle, de tes impuretés. Un homme impur ne peut nous voir. Bizi görmek için elini yüzünü yıka, temizlen. Elbet bu beyitle suyun altında elimizi yüzümüzü yıkamak değil. Quand il nous dit qu'il faut nettoyer son visage, évidemment, il ne faut pas comprendre ça comme la nécessité de laver son visage avec de l'eau courante. Bu da tümüyle gönül temizliği, duygu ve düşünce temizliği. C'est là entièrement la pureté dans les pensées, la pureté dans les ressentis,
la pureté dans le cœur. Bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır. Yani birlik dükkanıdır. Notre Matnavi est une boutique de l'unicité. Orada gördüğün ikilik senin kendi putundur. Yani senin yanlış anlayışındır. Bizde ikilik olmaz der. La dualité que tu y vois est ta propre idole. C'est ta mauvaise compréhension. Il n'y a pas de place à la dualité chez nous. Yani bizim mesnevimizi okur da orada ikiliğe düşersen, ikilik bir düşünce gönlüne gelirse bu sana aittir. Benim mesnevimde ikilik olmaz der Hazreti Mevlana. Il nous dit que, si en lisant le Metnawi, il y a une forme de dualité qui se dépose dans ton cœur, cette dualité appartient à tes propres pensées, car il n'y a pas de place à la dualité dans le Metnawi. Ve sürekli mesnevi okuyanlara ve mesnevi sohbetlerine katılanlara da şöyle bir nasihatta bulunur. Et pour ceux qui participent à des enseignements sur le Metnawi, il donne ce conseil. Sen mesneviyi sadece okumak ile yahut sadece dinlemek ile istifade edebileceğini zannediyorsun. Crois-tu que tu puisses tirer profit du Metnawi simplement en le lisant ou en l'écoutant? Mesnevi'den feyz almak, ondan faydalanmak için önce iman sahibi olmak gerekir. Pour profiter des enseignements du Metnawi, il faut au préalable être doué de foi pour bénéficier de son influx spirituel. Sonra onun ettiği tavsiyeleri tutmak ve mesnevi yaşamak gerekir. Et puis il convient de suivre les conseils du Metnawi et de les vivre, les incarner dans sa propre existence. Demek oluyor ki saf mesneviyi okumak veya sürekli mesnevi sohbetlerine iştirak etmek yeterli değil. Cela veut donc dire qu'une simple lecture du Metnawi et une participation à des enseignements ou des cercles de lecture ne suffisent pas. Bunun yanı sıra güçlü bir iman sahibi olmak ve okuduklarımızı veya dinlediklerimizi hayata geçirmek, yaşamak gerekiyor. Il faut donc, à côté de cela, être doté d'une foi puissante et appliquer, incarner dans notre existence ce que nous avons pu lire ou écouter du Metnawi. Ve bu konuda söz olarak şunu arz etmek isterim. Et pour finir, je souhaite dire ceci. Bu Hazreti Mevlana'nın ve kendi eserlerini ifade eden çok önemli bir sözüdür. C'est une parole importante de Mevlana sur lui-même. Ben Kur'an'ın kulu kölesiyim. Je suis l'esclave du Coran. Hazreti Muhammed'in bastığı yerin toprağıyım. Je suis la poussière sous les pas de Mohammed. Kim benim sözlerimden bunun dışında bir şey anlar ve naklederse, Et si quelqu'un interprète mes paroles d'une autre manière et les véhicule, ben o sözden de, onu söyleyenden de şikayetçiyim. je présente mes doléances pour cette parole et contre la personne qui la prononce. Yani Hazreti Mevlana sözlerinin kaynağının Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri olduğunu, bunun dışındaki anlaşımlardan şikayetçi olduğunu açık ve net dile getirmiştir. Ici, Maulana exprime l'idée
que la source de ces paroles réside dans le noble Coran et dans les hadiths du prophète, et qu'il présente ses doléances contre toute autre forme d'interprétation. Tabii ben Deniz burada Mesnevi üzerine çok uzman olan Şefikcan hocamın da Mesnevi'yi anlamak için ne yapmak gerek onu da kısaca arz etmek istiyorum. Je souhaiterais aussi vous expliquer brièvement ce que disait mon maître, Shefik Jan, sur la manière de lire le Metnavi. Mesnevi Şerif'i okurken Hz. Mevlana'nın kalp atışını hisseden Şefikcan dede şöyle derdi. Shafik Jan Dede, qui était capable d'entendre les battements de cœur de Maulana quand il lisait le Metnavi, disait à ce sujet: Mesnevi'yi roman okur gibi okumayın. Ne lisez pas le Metnavi comme si vous lisiez un roman. İbadet ruhuyla okuyun. Lisez le Metnavi en vous drapant de l'état d'esprit d'un acte de dévotion. Maksat sayfaları çevirmek, kitabı bitirmek değil, onu anlamak olsun. Que votre but ne soit pas de finir le Metnavi, mais de le comprendre. Az okuyun ama üzerinde çok tefekkür edin, meditasyon yapın. Beyitler üzerinde. Lisez peu, mais méditez. Réfléchissez sur ce que vous lisez. Eğer ki anladığınız, zevk ettiğiniz beyitler olursa Et si vous avez des difficultés de compréhension, bunu sizi anlayacak kişilerle paylaşın. et s'il y a des distiques que vous comprenez, partagez-les avec des personnes capables de vous comprendre. Anlamadığınız bir yerde olursa Et s'il y a un passage que vous ne comprenez pas, sıkılmayın. n'ayez pas d'inquiétude. Kendi kafanızdan yorumlar getirmeyin. N'essayez pas de faire des interprétations personnelles. Okumaya devam edin. Continuez à lire Göreceksiniz ki bir sayfa sonra, 2 sayfa sonra veya bir gün, 2 gün sonra o anlamadığınız yer Hazreti Mevlana tarafından size açıklanacaktır. Vous verrez que une ou deux pages plus loin, ou une ou deux journées plus tard, Maulana lui-même va éclairer le point sur lequel vous aviez une difficulté de compréhension. Demek oluyor ki toparlayacak olursak, Si on devait rassembler notre propos, Mesnevi Şerif'i doğru anlayabilmek için pour pouvoir comprendre correctement le Metnavi, öncelikle bir iman sahibi olmak, il faut être au préalable doué de foi, temiz düşünceyle okumak, avoir une pureté de pensée ve Mesnevi'ye roman okur gibi okumamak, bir ibadet ruhuyla okumak. Mesnevi'ye böyle yaklaşmak gerekiyor. et l'approche qu'il faut avoir, ce n'est pas celle d'un roman, mais de quelqu'un qui accomplit un acte de dévotion, une ibada. Ve Mesnevi Şerif genelde sembollerle ifade edildiğinde unutmamak lazım. Et il ne faut surtout pas oublier que le Metnavi nous parle à travers des symboles. Ben Deniz bu sembollerden birkaç tane vaktimiz ölçüsünde örnek vermek istiyorum. Et je souhaite vous donner quelques exemples de ces symboles dans la mesure du temps imparti. Mesela Mesnevi'nin ilk girişindeki ilk 18 beyit. Par exemple, les 18 premiers distiques du Metnavi. Orada Hazreti Mevlana dinle neyden diyerek Mesnevi Şerif'e başlar.
Maulana commence le Metnevi en parlant du ney, de la flûte de roseau. Ney bir enstrümandır, musiki enstrümanıdır. Le ney est un instrument de musique. Hazreti Mevlana bütün Mesnevi Şerif'i 6 ciltlik kitabı bir enstrümanın dilinden anlatmıştır. Maulana nous conte l'ensemble du Metnawi, de ces 6 tomes, à travers ce ney. Sembolü fark etmezsek sanki Hazreti Mevlana bir musiki aletinden bahsediyor gibi anlaşılıyor. Et si on ne comprend pas qu'il s'agit d'un symbole, on pourrait penser que Maulana nous parle d'un simple instrument de musique. Halbuki oradaki musiki aleti olan ne tümüyle Peygamber Efendimiz ve peygamber varisi olan büyük velileri ifade eder. Alors que ce ney symbolise le prophète et les grands saints héritiers des prophètes. Hatta bizzati Hazreti Mevlana'nın kendisini ifade eder. Bien plus, le ney est le symbole de Maulana lui-même. O zaman Mesnevi'nin yani bu sembolleri daha iyi anlayabilmek için Pour avoir une meilleure compréhension de ces symboles du Metnawi, Mesnevi'nin ilk hikayesini çok özet olarak anlatmak isterim. je souhaite résumer la première histoire du Metnawi. Mesnevi'nin ilk hikayesinde padişah, bir devletin hükümdarı, bir padişah, bir hizmetçiye aşık olur. Dans la première histoire du Metnawi, un roi tombe éperdument amoureux d'une servante. Ve o hizmetçiyle, o cariyeyle evlenmek ister. Et il souhaite se marier avec cette jeune fille. Kral o cariyeyi, hizmetçiyi kraliçe etmek için alır, saraya getirir. Le roi la fait donc venir dans son palais. Hizmetçinin, cariyenin kraliçe olacağım diye çok sevinmesi gerekirken üzüntüden hastalanır. Et cette jeune fille, au lieu d'être heureuse de devenir reine, est en proie à la tristesse et la maladie. Bir hizmetçidir, cariyedir ama kralla evlenmek istemez. C'est une servante, une jeune esclave, mais malgré cela, elle ne souhaite pas épouser le roi. Padişah bu hizmetçiye çok aşıktır. Mais le roi est éperdument amoureux de cette jeune fille. Ülkenin en iyi doktorlarını getirir bu cariyeyi iyileştirmeleri için. Et le roi appellera à son chevet les meilleurs médecins du royaume. Ama mümkün değil, kimse cariyeyi iyileştiremez ve cariye ölüme doğru gider, durumu çok ağırlaşır. Mais aucun de ces médecins n'arrive à soigner la jeune fille. Et son état se détériore rapidement. Ve padişah çok üzülür, çok ağlar. Et le roi, très affligé, verse des sanglots. Gece rüyasında La nuit, dans son rêve, uzaktan çok kıymetli bir doktorun geleceği söylenir. on lui indique qu'un médecin très précieux va venir de loin. Gerçekten beklediği gibi çok uzaklardan mübarek bir doktor gelir. Et effectivement, un médecin de grand renom arrive de loin. Ve hasta olan cariyenin yanına gider. Il vient au chevet de la jeune servante malade. Cariyeyle konuşur, derdini anlamaya çalışır. Il discute avec la servante
et essaie de comprendre l'origine de son mal. Bakar ki cariye bir kuyumcu delikanlıya aşıktır. Kuyumcu olan bir delikanlıya aşıktır. Et il se rend compte que la jeune fille est elle-même amoureuse d'un orfèvre. Sarayda kraliçe olmaktansa sevdiğiyle evlenmeyi tercih eder. Et qu'elle préfère épouser son bien-aimé, l'orfèvre, plutôt que de devenir la reine du palais. Ve sonuçta padişaha, krala da karşı koyamayacağı için sevgilisinden ayrıldı diye üzüntüden hastadır. Et que comme elle ne pouvait pas contester la décision du roi, ni rejoindre son bien-aimé, elle devint malade de tristesse. Bunu öğrenen hekim padişahın yanına gider. Le médecin qui apprend cela va rejoindre le roi. Padişaha der ki, padişahım bu kız bir başkasına aşık. Il dit au roi qu'elle est amoureuse d'une autre personne. Sizinle evlenmek istemiyor. Elle ne souhaite pas vous épouser. Benim sana tavsiyem Mon conseil est le suivant. bu kızın sevdiği adamı getir, bunları sen evlendir. Fais venir l'orfèvre au palais et fais en sorte de les marier. Padişah kızı ölesiye sevmiştir ama Le roi aime éperdument la jeune fille, mais hekimi kızdan daha çok sevmiştir. il a aimé encore davantage le médecin. Çünkü onda Allah'ın nurunu görmüştür. Car il a vu en lui la lumière de Dieu. Ve hekimin dediğini yapar, kızın sevdiği kuyumcuyu getirir, onları evlendirir. Il suit donc les recommandations du médecin et ramène l'orfèvre au palais. Bu kızla sevdiceği 6 ay mutlu, mesut yaşarlar. Les deux amants se marient et vivent heureux durant 6 mois. 6 ay sonra bu hekim Et 6 mois plus tard, ce même médecin kızın sevdiği adama bir şurup, bir şerbet içirir. fait boire à l'amant de la jeune servante un élixir. Ve bu cariyenin sevdiği adam bu şerbeti içince buzun eridiği gibi erir. Yani bir buz kitlesi düşünün. Güneş vurunca nasıl erirse bu kuyumcu da öyle erir. Après avoir bu l'élixir, l'orfèvre, ce jeune homme, fond comme neige sous le soleil. Pensez à un bloc de glace qui fond sous le soleil. Ve eridikçe de çirkinleşir, çirkinleşir, çirkinleşir. Et ce faisant, il devient de plus en plus laid. Ve bu çirkinliği gören cariye de ondan uzaklaşır, uzaklaşır, uzaklaşır. Et la jeune esclave, qui se rend compte de cette laideur, petit à petit, s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne de l'orfèvre. Bu Mesnevi Şerif'in ilk hikayesidir. C'est la première histoire du Metnawi. Yaklaşık Mesnevi'de 260 hikaye anlatılır. Il y a dans le Metnawi environ 260 histoires. Ve bütün o 66 ciltlik Mesnevi bu fakire göre bu hikayeyi şerh eder. Et selon moi, tout le reste du Metnawi, les 6 tomes, commentent en détail cette première histoire. Yani o 260 hikaye sadece bu hikayeyi anlamak için anlatılmıştır.
C'est-à-dire que toutes les autres histoires du Metnawi n'ont été racontées que pour mieux comprendre, expliciter cette première histoire. Baktığınızda bu hikayede ne var? Et quand on regarde cette histoire en surface, qu'y a-t-il? Padişahın biri bir hizmetçi kıza aşık olmuş. Hizmetçi kız da başkasına aşık olmuş. Yani çok sıradan bir hikaye gibi. Une histoire somme toute très banale, d'un roi qui tombe amoureux d'une jeune servante, qui elle-même est amoureuse d'un autre homme. Başta da dediğimiz gibi Mesnevi insana anlatır. Comme nous l'avions dit au début, le Metnawi raconte l'homme à l'homme. Bu hikaye hepimizin hikayesidir. Cette histoire est notre histoire. Hikaye bize anlatır. Cette histoire nous raconte nous-mêmes à nous-mêmes. Buradaki padişah insandaki ruhu sembolize eder. Le roi dans cette histoire est le symbole du ruh, l'esprit qui habite l'homme. Hizmetçi kız nefsimizi sembolize eder. La jeune fille symbolise le nefs, notre âme charnelle. Hizmetçi kızın aşık olduğu adam nefsimizi istek ve arzularını sembolize eder. Et l'orfèvre, l'amant de la jeune fille, symbolise les désirs, les aspirations du nefs, notre âme charnelle. Önce bu cariyeyi tedavi etmeye gelip de tedavi edemeyen doktorlar sahte şeyhleri sembolize eder. Yetersiz şeyhleri sembolize eder. Les premiers médecins, qui sont venus au chevet de la jeune fille pour la soigner sans succès, symbolisent les fauchères, ceux qui sont déficients. En son gelen hekim gerçek bir insanı kamili ifade eder. Et le dernier médecin symbolise l'homme parfait, al-insan al-kamil. Cariyenin sevdiği adama içirdiği şerbet aşkı temsil eder. L'élixir qu'il fait boire à l'amant symbolise l'amour. Padişah aynı zamanda insandaki aklı sembolize eder. Le roi symbolise aussi, d'un autre point de vue, l'intelligence qui habite l'homme, al-aql. Akıl bu bedeni idare etmek zorundadır ama Cette intelligence est tenue de gouverner ce corps. nefsin egemenliği altına girmiştir. Nefs daha baskın çıkmıştır ve akıl nefse kaymıştır. Mais l'âme charnelle domine ce corps et a pris le dessus sur cette intelligence. Nefse dünyevi çeşitli güzelliklere aşık olduğu adam yani. Mais l'âme charnelle, qui est tombée amoureuse des beautés du monde, symbolisée par notre homme. Ama bir insan bir mürşide, gerçek bir mürşide öğrenci olursa Si une personne devient le disciple d'un véritable maître spirituel, o kamil insanın ona vermiş olduğu aşk ile, muhabbet ile nefsani duygu ve düşünceler erir, yok olur gider. Yani içilen şerbet ve sevilen adamın erimesi gibi içimizdeki dünyevi, nefsani duygular da erir ve gider. avec cet élixir que nous allons boire, de même que l'homme avait fondu, de même avec cet amour que le maître va nous donner, nous allons faire fondre en nous toutes les pensées et tous les ressentis que nous avons en nous liés à l'âme charnelle et au monde. Gördüğünüzde sıradan basit bir padişahın bir hizmetçiye aşık olma hikayesi. Comme vous le voyez, en apparence,
une histoire banale, où un roi tombe amoureux d'une servante. Ama 6 cilt mesnevi yazmış Hazreti Mevlana. Onu doğru anlamamız için. Çünkü bize anlatıyor. Mais Maulana a raconté 6 tomes du Mesnavi pour mieux expliciter cette histoire, parce que cette histoire nous raconte nous à nous-mêmes. Vakit varsa bir örnek daha vermek isterim. Si nous avons encore un peu de temps, je souhaiterais donner un autre exemple. Daha önce söylemiştik. Nous l'avions déjà dit. Daha önce söylemiştik. Mesnevi Şerif'te kadın nefsi sembolize eder. Bunun çok doğru anlaşılması gerekir. Dans le Mesnavi, la femme est le symbole de l'âme charnelle. Ce point doit très bien être compris. Daha doğrusu İslam tasavvufunun tümünde kadın nefsi sembolize eder. Et plus exactement, dans le soufisme islamique entier, la femme est le symbole de l'âme charnelle. Bu Musevilikte, Hristiyanlıkta da böyledir. Il en est de même dans le christianisme et dans le judaïsme. Kadın her zaman nefsi temsil etmiştir. La femme a toujours été le symbole de l'âme charnelle, du nafs. İşte buradaki sembolü anlamadıkları için ne yazıktır ki kadına saygısız davrananlar, kadını hor hakir görenler olmuştur. Et comme ces symboles n'ont pas été compris, la femme a toujours été dénigrée et opprimée. Ve bir kez daha arz edeceğim. Kadının sembol olarak kullanılması nefsine çok düşkün olduğu için değil, doğurgan olduğu için. Et je souhaite le souligner encore une fois. Le fait que ce symbole soit utilisé ne s'explique pas par le fait que la femme soit dominée par son âme charnelle, mais parce qu'elle a la capacité d'enfantement. Mesela Mesnevi'de yaşlı bir kadından bahsedilir. Par exemple, il est question d'une vieille femme dans le Mesnavi. Yaşlı bir kadındır. C'est une vieille femme. Yüzü gözü kırışmıştır. Dont le visage est complètement ridé. Çirkindir. Elle est laide. Ama buna rağmen gözü dünyadadır. Mais en dépit de cela, elle est attirée par le monde. Gözü erkeklerdedir. Elle est attirée par les hommes. Ve çirkinliğinden kimse yüzüne bakmadığı için Mais parce que personne ne la considère à cause de sa laideur, Kur'an-ı Kerim'de altın yaldızlarla yazılmış bazı ayetleri kesip yüzüne gözüne yapıştırır. elle prend un certain nombre de versets coraniques dorés et elle les applique sur son visage. Kendine göre makyaj yapar, süslenir. On pourrait dire qu'elle se maquille. Ama bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim'deki yaldızlı bölümleri keser yapıştırır. Mais pour faire ça, elle prend uniquement les versets coraniques dorés. O kendine göre sıkı sıkı yapıştırır ama onlar yere düşer. Et bien qu'elle colle ces versets sur son visage, ils finissent toujours par tomber. Bir türlü onu yüzünde tutamaz, bedeninde tutamaz. Et quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à maintenir ces versets sur son visage et sur son corps. Ne yaparsa yapsın çirkinliği ortaya çıkar. Et quoi qu'elle fasse, sa laideur s'exprime au grand jour. Hazreti Mevlana bu hikayede bir kadın üzerinden nefsi ne kadar çirkin olacağını anlatmıştır. À travers cette histoire, Maulana nous raconte à quel point l'âme charnelle
va devenir laide. Anlattığı bir kadındır. Il nous raconte en apparence l'histoire d'une femme. Ama Hz. Mevlana'nın derdi kadın değildir. Mais le problème de Maulana n'est pas la femme. Aslında bu hikayedeki sözü edilen kadın Muhammedi ahlaka, gerçek güzel ahlaka sahip olmayan bir mürşittir. Aslında orada bir kadını anlatırken bir mürşitten bahseder. En réalité, quand Maulana nous parle de cette femme, il nous parle d'un maître spirituel qui n'a pas le caractère coranique et mohammedien. Yani Kur'an ahlakına sahip olmayan, Un maître spirituel qui n'a pas le caractère coranique. gerçekten kamil bir insan olmayan bir kişinin Une personne qui n'est pas un maître spirituel accompli. ezberlediği bazı Kur'an ayetleriyle insanları nasıl kandırdığını anlatır. Yani ortada bir sıkıntı var. Il nous raconte comment, en apprenant par cœur certains versets coraniques, il dupe son entourage. O kadının yüzüne Kur'an ayetleri yapıştırması çok önemlidir. Bunu çok iyi anlamak gerekir. Il convient de bien comprendre ces versets coraniques qu'elle applique sur son visage. Nefsinde olan, hala dünyaya bağlı olan bir mürşit vardır söz konusu. Il y est question d'un faux maître, encore dominé par son âme charnelle. Mesnevi Şerif'teki bu tür sembolleri, bu tür hikayeleri yeterli ve doğru derecede anlamadıkça Hz. Mevlana'yı ve Mesnevi Şerif'i doğru anlamak ve yansıtmak mümkün değil. Et tant que nous ne comprenons pas ces symboles qui figurent dans les Mesnavis, il ne sera pas possible d'avoir une juste compréhension de Maulana lui-même. Bu hikayelerin veya bazı beyitlerin dış görünüşüne bakarak karar verirsek Hz. Mevlana'yı kadın düşmanı zannederiz. Et si nous essayons de former un jugement sur Maulana, simplement sur la base du sens littéral des histoires et des distiques, on pourrait penser que Maulana est l'ennemi des femmes. Haşa, böyle bir şey olamaz. Mais cela est impossible. Hz. Mevlana Mesnevi'de açık ve net sembolün dışında kadınlarla ilgili bir beyit söylemiştir. Maulana nous dit dans le Mesnavi, d'une manière non symbolique, quelque chose sur la femme. Bu Hz. Mevlana'nın kadınlara bakış açısını çok açık ve net ortaya koyar. Et qui traduit la véritable pensée de Maulana sur la femme. Ve şöyle der: Et il nous dit, kadın sanki yaratılmış değil, yaratandır. la femme est comme si elle n'avait pas été créée, mais créatrice. İşte bu Hz. Mevlana'nın açık ve net kadınlar hakkındaki görüşüdür ve çok önemli bir beyittir. Kadın sanki yaratılmış değil, yaratandır. C'est là un distique fondamental qui montre le véritable regard de Maulana sur la femme. La femme est comme si elle n'avait pas été créée, mais créatrice. Yani sonuç itibariyle bu semboller gerçekten çok önemlidir. Finalement, ces symboles sont très importants. Bunları doğru anlamak gerekir. Il convient de les comprendre correctement. Dolayısıyla doğru anlayamazsak Hz. Mevlana'yı yanlış anlar, yanlış kanaat ederiz. Sans quoi, nous aurons une fausse conception de Maulana. Bir hikayeden daha bahsetmek isterim. Sembollerle anlatılan. Je souhaite parler d'une autre histoire liée aux symboles. Zatın biri vücuduna dövmeler yaptırmak ister.
un homme veut se faire tatouer. Ve onun için bir dövme ustasına gider. Il va voir alors un barbier, expert en tatouage. Ustaya der ki, usta benim şöyle sırtıma güçlü bir aslan dövmesi yap. Il lui demande alors de tatouer sur son dos un lion immense. Dövme yapan usta adamı sırt üstü yatırır. Et donc l'homme s'allonge. Eline iğneleri alır. Le tatoueur prend entre ses mains les aiguilles Sırtına aslan dövmesi yapmaya çalışır. et s'efforce de tatouer sur son dos un lion. İğne batınca adamın canı yanar. Et quand l'aiguille perce son corps, l'homme a extrêmement mal. Ve ustaya der ki, usta aslanın neresini yapıyorsun? Et demande au tatoueur quelle est cette partie du corps du lion que tu es en train de tatouer sur mon corps. Adam der ki, aslanın kulağını yapıyorum. Et le tatoueur répond l'oreille du lion. Aman çok canım yandı. Kulağını yapmadı. Il répond alors oh, mais j'ai eu extrêmement mal. Passons-nous de l'oreille du lion. Adam tamam der. Eline iğneyi alır. Yapmaya devam eder. Le tatoueur y consent et continue son travail. Adamın canı gene çok yanar. Et l'homme a à nouveau mal. Ve sorar, bu aslanın neresini yapıyorsun? Il demande à nouveau quelle est cette partie du corps du lion que tu es en train de tatouer sur mon corps. Adam der ki, sırtını yapıyorum. Il répond le dos. Ve adam der ki, canım çok yandı. Bu aslanın sırtını yapma. L'homme dit alors oh, mais j'ai beaucoup souffert. Passons-nous aussi du dos du lion. Adam tekrar yapmaya başlar. Le tatoueur continue son ouvrage. Ve yine adamın canı çok yanar. Mais à nouveau l'homme souffre. Ve sorar, aslanın neresini yapıyorsun? Et il repose à nouveau la question quelle est cette partie du corps du lion que tu es en train de tatouer? Usta der ki, aslanın kuyruğunu yapıyorum. Le tatoueur répond c'est la queue du lion. Ve adam, bırak kuyruğunu da yapma der. L'homme répond alors passons-nous aussi alors de la queue du lion. Ve sonuçta dövme yapan adam sinirlenir. Le tatoueur finit alors par s'emporter. Allah kuyruksuz, kulaksız aslan yaratmadı. Çek ve git der. Il dit alors Dieu n'a pas créé un lion sans oreilles, sans dos et sans queue. Va-t'en. Baktığınızda bu da çok sıradan bir hikaye. En apparence, une histoire ordinaire. Burada dövme yaptırmak isteyen kişi bir sufidir. Sufi olmaya niyet etmiş bir kişidir. Cette personne qui aspire à se faire tatouer est un aspirant soufi. Hayalleri de çok yüksek. Il a des idéaux très élevés. Aslan dövmesi istiyor. Il veut se faire tatouer un lion. Aslan Hazreti Ali Efendimiz'i sembolize eder. Le lion est le symbole de Sayyiduna Ali. Ve manevi ilimlerin en yükseği olan ledün ilmini sembolize eder. Il symbolise la science la plus élevée, la science venant directement de Dieu. Yani hakikat ve marifet ilimlerini temsil eder. C'est-à-dire la science de la vérité, de la connaissance ésotérique. Bunun için bir mürşide gelmiştir. Et c'est pour ça qu'il est venu voir un maître spirituel. Çünkü o dövme yapan kişi de mürşidi sembolize eder. Le tatoueur
est le symbole du maître spirituel. Bir mürşide gelmiştir, hakikata, marifete dair ilim ister. Il est venu voir un maître spirituel pour demander une science, une connaissance sur la vérité, al-haqiqa. Ama hiçbir sıkıntıya, zorluğa, darlığa, acıya da katlanmak istemez. Mais à côté de ça, il ne souhaite endurer aucune peine, aucune souffrance, aucun tourment. İnsan fedakarlık etmeden, acı, ızdırap çekmeden, kendinden bir şeyler vermeden marifet ve hakikat ilmine nasıl erecek? Si une personne n'est pas prête à endurer certaines difficultés et peines, à faire preuve d'abnégation, comment peut-elle obtenir la science de la vérité et les connaissances gnostiques? Hakikat, marifet ilmini istiyor ama o kapasiteye haiz değil. Il aspire à cette science, mais il n'a pas la capacité pour. Onun için mürşit kalk git diyor. Allah böyle asla yaratmadı. C'est pourquoi le maître répond: Va-t'en, Dieu n'a pas créé un tel lion. Bu basit örneklerle anlaşılıyor ki Mesnevi'deki hikayeler, dolayısıyla da beyitler öyle düz okunduğu gibi değil. On peut donc voir à travers ces quelques exemples que les histoires du Mesnevi ne sont pas telles qu'elles peuvent apparaître au premier regard. Onun için ön yargılı olmamak gerekir. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de préjugés en lisant ce texte. Bu beyitlerin, o hikayelerin aslında çok farklı şeyler ifade ettiğine iman etmek gerekir. Nous devons avoir la foi en ce que ces histoires traduisent une autre réalité symbolique. Onun için Hazreti Mevlana buyuruyor ki, kirli olan bizi anlayamaz, git önce elini yüzünü yıka da gel. C'est pour ça que Maulana nous dit: celui qui est impur ne peut pas nous comprendre. Va d'abord nettoyer ton visage. Dolayısıyla Mesnevi Şerif'i okurken bu sembolleri bilmesek bile, Donc, quand nous lisons le Mesnevi, même si nous ne connaissons pas le sens profond de ces symboles, önemli değil, bilmeyelim. ce n'est pas important si on ne les connaît pas. Ama yeter ki temiz bir düşünceyle, yargısız, temiz bir gönülle okuyalım, merak etmeyin. Hazreti Mevlana ne söylemişse bunu anlayacağız. Önemli olan düşüncelerimiz ve niyetimiz. Mais il suffit de lire avec une pensée pure, sans jugement. N'ayons crainte, nous allons comprendre ce qu'a voulu nous dire Maulana. Ce qui compte, c'est notre pensée et notre intention. Yani Mesnevi Şerif'i doğru düzgün anlamak için peşinden ille de bu sembolleri bilmek gerekmiyor, yanlış anlaşılmasın. Et qu'il n'y ait pas de méprise. Pour lire le Mesnevi, nous n'avons pas besoin de connaître à l'avance le sens de ces symboles. Bunların bir sembol olabileceğini, arkasında daha derin manalar olacağını bilelim, inanalım, temiz bir düşünceyle. Dedemizin dediği gibi roman okur gibi okumayalım yeter. Il suffit simplement que nous croyions avec une pensée pure au fait que derrière ces histoires, il y a des sens profonds qui peuvent nous échapper. Comme le disait Chefik Jan Dede, il suffit que nous lisions pas le Mesnevi comme si nous lisions un roman. Deniz, çok teşekkür ediyorum. Je vous remercie infiniment. Dua ediyorum. İnşallah bilemiyorum yeterli derecede anlaşıldı mı, anlaşılmış olsun. Anlaşılmadıysa biz bir aileyiz. Yine bir araya geliriz. Yine konuşuruz. J'espère que nous avons été compris. Mais si tel n'est pas le cas, nous sommes une famille.
Nous nous retrouverons à un autre moment. Je voudrais, au nom de Conscience Soufie, remercier tout le monde. Nous nous excusons pour le problème technique. On a multiplié les problèmes avec trois relais. Cheranour Istanbul, l'Event à Rennes et puis Conscience Soufie. Donc nous nous excusons. Nous allons réaliser une copie écrite. Enfin, bon, on va rattraper ça. On va voir comment on peut faire. C'est des imprévus qui peuvent arriver avec le web. Mais Inch'Allah, on va rattraper ça. Et ça nous oblige peut-être, et sans doute, à développer la perception spirituelle de la langue. Je pense qu'on peut comprendre Cheranour au moins à certains niveaux. Ce niveau spirituel dont elle a parlé, ça, je ne sais pas si nous l'avons. En tous les cas, elle nous a... il y a une hikmah, il y a une sagesse. C'est-à-dire nous devons développer une perception autre que horizontale, du duel entre ce qu'elle disait en turc et nous. Donc c'est un exercice spirituel subtil, paradoxal bien souvent, mais qui est là réel. Dieu actuellement nous impose ou nous montre des choses extrêmement fortes, encore une fois, parfois difficile à comprendre. Et je pense que là, précisément, nous avons perçu ce que pouvait être cette difficulté aussi, si on reste sur un plan horizontal, duel, à nous unir. Donc, cela nous oblige, encore une fois, à dépasser ces impondérables et ces difficultés d'ordre matériel. Merci à tous et à toutes, et on fera ce qu'on pourra pour rendre pour avoir un meilleur rendu de ce que Cheranour a dit. Et merci à l'Event, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre, c'est des problèmes techniques. Et merci à tous ceux qui ont concouru à cette conférence. Et bien sûr, merci avant tout à Cheranour. Fi amanillah.